Ali malungil silsilmer al adal mo natte alam mesat ya tira odam el akmilas malulung serti dem la helper tir ang I gave them a last word mula say ngakakura na mo so alt mo kamit ko siya I'm sorry, my name is not Google, my name is Sabo and I no longer can help you. Matamlo lalak mula say di mo lagi mo ranggal mutual friend really ka cousin ranggal redil ngar tira couple ngal redil ma cousin ringi ang ala fallout 30 abi ila of course yung mulu rangar ala lang gidel protect ra abi ila mong nguasay ra abi il bakwa siya ulong katulong ila tangat tingin la Dios hindi ka datay gasay akmadang ala ruler art yal toko lang gidel protect ra abi il may gusto ko mangkal mutual friend ako ngayon makataado hindi yung ilandi siya ka pa tabla katak nangangkla ka sabo aktimis yung ngala Diyos hindi ak Diyos hindi ka giliw lang da sakmo will destroy ka amarer lakam salman ngoy ka kal itong aklar bebo la pedestal kami naman sa mil resolve tel issue kami mo kamera marangak lakam may say lakam mo sang nga karatokol mal da kal giliw kal part ringi di mlak nga raw alel sir makatmok kaya ela kom na mo murs nga kalulturo nga ra alsel ningal mutual cousin mutual friend at cousin nga radil alko ringek mula si okay I will only talk kalso ko ma asabo o ko ngel part of that conversation mong long story short mla reconcile tial mla mo o mregal really tilur ngal radil monggal biilik mo kami you guys are ganging up on this mutual friend which is yung cousin ra كده رقول ده سيسيو كليشيه ده معلم التدرى ونلا أتيجي لا ديوس اللي قال موضوع لا يقطع من circumstance situation دي كم كرة عمل كتكا أول ما قبل تلبي لا متقبل قبل تلبي لا أما سيستمنا الفرق عشان شو ما قول ما ديوس سرنا عمل ريموف يقال فرق سر إنجرام الفرق دي ما سيسوق سكلوغو متجد كلوغو رقميو عم لا مو بقتير تملا more years quote unquote your كلوغو الوفرق وانا more years om di prolong ringi di dile ringi yok sa ede maklukuk masangkal Benjamin Franklin nga ramadal tial 100 talal adrablul adam ringi lil marigere oltoy ringi most del adrablul ab mula se don't put off anything that you can do today for tomorrow matya nga kadala lamle molhil e om diom eringi matya kita lam kadala Mount Everest mangkal mutual friend del cousin ringi lagi bam adadu awlak siya datang say makal adal mo na talam mertal channel lagi da mesang ela kan puro offer apology rakawe akong dasweng Mark Twain malubeng book Albert Einstein akmo don't ruin an apology with an excuse maliwan alda kalingil Benjamin Franklin la makal radil uligan ako sa kamal madingay kal quote tamangarang da kal tingala Biblia mak lay kagi na tingala da sa Biblia da kal mo la katta ma circumstance ma situation el dia ka mo el dia kal Somi Lorenz may ka ko quote sir ak newing at tangar akti akmle OIB alti tahos nga mangaram dal sibe kalomi sabi bilang ma either ako rin sa bible.is maluba ko rin sa gal quote tala alam nul alam da ka excuse al so mel mo tingin ka kadip yung audio you don't have to read it sa mel do ranks makmutir mo adira kalbay giril mo niya taliwem muabi gaisyon ra at TV ma dengwa mangarang di malay dengwa di mul morawan raw ngilil di bara Gospel of Luke mo ring sa story ra Jesus Lucas sa OIC makmedo min miracle oda mil adire culture mo ka relate til mortal mo whatever it fall out ng apology girem il moruli ali tada albora rogul adam tawt timon gal adam ko kasbel relate til mortal case ma makutir kam lamri ang masawla dis sumlaw resolve di makadak Dios nga ang kla kasawak tigal di rutok misay elang aksub damit talman ra misay sing tal longar nga kal utto dalik mo my name is not Google I'm Sabo malsuko makal ada girem el madangel el algungad adu urtya ko rin sirtang edari nga subadal putagi del الدلوين لا جيرم المو اللي تقلو شبش نقاعد البرادر or sister اسال اوبون don't ruin قمنا سمعت Benjamin Franklin maybe اقما سي don't ruin a good apology with an excuse كايدا تتلل دولني تقلو شبش mak help perkal adal sumo ko kurang ari adal ring rarumum kusendia kan katin ma no so man suamel
keep moving forward, mal tangar madal a Dios, wal chuko maway nga kal adal mal stubborn, hard-headed, da sok man senda katol da kalchipe kaduli mga rara before. Adios samla, iba kal namos sabi kalong itaklaw subesing, ngi rokul ada dis sabi. Ali da kalong nga ka, adaw mator ng Jesus Kristus. Machuko may Jesus sa matengalin mo, oy kriya glorious street siring irayang, mel mertal sin full adal mo madal girem kaw mga kam mos edru ko dingil tigingel da kal mongot loya kay gayid el minuscule minute el mediocre el molhil el affairs rigid wait tirakam le reconcile sel mamay taklaw subes mo sa ama akmal mer madam o ram mer ni taklaw subes mo subes na nga akmal lo makti tel problem ma ulong le escalate wal ko igor ang kalda dila malmil tamal ibedong ka first cousin ringi mabi ila motte kasay mlolo lingi taklaw subes el mangri irengal kasen ringi lo aval el direk al do the same to her makmulit mo na sen ngari kara biblia subedi tilang hindi sabot ta kamen chen sasang halik debra ngare meksto bar kartil ayid nda kateme del misala kamen chen lebo mo bak kamen chen chak maldi mo angel adal mlelo la statistics ra UN mara gi mosadra susay au ulung mal bla katakal mo sel de bertyang me da club kalleda igel qora ang arang clean lamalte da makora at tangak kalgida da ngarab leader da ging queen ay gida ay ul mong masay tang telang sing chan telang 15 alak alwit amit truvine kama branches ay kalda ka low road al branches ay gida da cut off makmo nga da ko si sang ala kamo lolni taklaw subes el mga di ilingi malaska low subes makusit kamal hit taneler tegi to kora syukan nga kamsadring sel dabaram asang kikoram asungu mga house parira ka ng orolem whatever it may be kamalu usanog trakaw mga maktire kal malu usam lagi kol 25 ka kuklo usik mo sa bomlet 25 ela ka kukmel 50 ka kuk nexel masungu ela ka na expect na kal giro ng gidal 50 lak akpa kal mo 25 mo problem kaya gidingil taleta lang nga kamsadring nga undal suka syukang may kagid tiibe largi ikaw temlat tamatya ka man senselme sel dito parting la Dios mo mga biblia tak mo ngi ko sa tel mal madangali tel subledak mo what does the Bible say about it mo mga biblia hindi ka tiya makram ko sang halen da biblia sin sa kadi merda dagek tamo nga do Albert Einstein naman malom sarong wala kum da sungi malibang Mark Twain Kung Albert Einstein mo, al suko manda kal sabi mis model morasik sarigil, kada ka mo ngalat to mo sadring. Makabakadik masay, ding giral makarang. No. Kaya gital kulo ko ringi, kam nga saramlam mispida bulis sa stover kanda ka lola license ng kalakasan ra ka. Mala license ra ka. Magita di accountable nga kal saba ko accountable gire. Kam makakukti accountable gire. Lela ka kamera nga kalpo lolol tay kaltoy nga proverbs mula say ngel di all lokot tal mga adu accuse seems right until the second one or until the next one comes and questions him or her paraphrase yan makusya ko arokul indicators sa mga flags are going off bells are going off in my brain you're wrong. I'm not saying that he's not wrong but you're wrong yadabal wrong adakal Nakasip ay tablang negative valoral tel batteri o spera ang positive ang negative. Mentakal it doesn't make it right that sukum you already know you're wrong. Mang akmedo mer tel channel rigid ko mula sa sukum kal ada sa relate mo right yang ngari nga relationship ngari nga friendship pala madangit mo only thing mo rulin mo restored obong apologize jagi da gida madang selbo ni taklaw subes ndak ngada ko rutal ni taklaw subes ra ka batso amlo subes ra nga ndak ulit taklaw subes ra ka ratalong ulit mga pokpo da arangu ko mandi sa selgaling si selilum ya ko nga ya ko limang mal mawil arangu kay mal mamadings like namodyak sayid leng wait muta alala stress kawat na kalsakal malamol malmuskap power over my sleep deprive ra aliliwe deprive ra bayat nga kablandru deprive ra amal sokal ko hiya kulim ringing makante asiringi lang nga makita ra ulit you know what I mean akmal ibra nga karaka wal chung kadawra imo lobis kada mahal ba to instead dingan at salawan nilbla kada namo kayo ibe
Obera ay sila black mo rikle. O mga raw makara living room. You know, ay gay gida kotan gadel to ko komese. Salomon amli usil nga Song of Solomon alak alawi 250 nakmo lo ya description mo. It's the little foxes in the fields that ruins the vineyard. Dadok mo lasing 11 tama. Ama nga rakil giraffe ay gel makadran. Yak ni kay gida kotan gadel to ko. Ay gel little foxes of life lakad karigit. And tomal naman makla relationship. Kamal lang siya o dami. Kukmlam asi esap tulura Albert Einstein I got quotes mahal dito lamon bringi. Mark Twain Albert Einstein akmula say, never argue with a fool. Their onlookers would not be able to tell the difference kung taaful mataadya. Makulo kanil to koyak mo. May lagi dalo umra Dios o Jesus sa maringal aida igal minuscule migakarel tokoy. Molhil kadamrul mo Mount Everest. Ya ano to nga Dios sa omes sirgid. Yang araman soma milmora kal Jesus kami at sum kami o Jesus o o yung nga niya to nga Galatians le open review ka Paulus el mora Petrus. Ding gira del malmom dingel mas elang guk season rangarang elang teme langarang. Ngungil mong law resolve at ya makwara di medum share ngil nguk tir kam lomrek ek mula say. Podam do ulol ni taklaw subes. Don't put that apology off for tomorrow. Lang mo mo tell Flora. Exodus chapter 8. But tell lolo ni abet chamin Franklin kal ada nga matal tel 100 tal bilir. Kidro kul meringal mga regal lo sigiringi. Mula si don't put it off for tomorrow. Chon sa emeruli el alsis. Ali ya Yakobus samali usap mo. Dahil sa betak makluko agi morgere makaram. Bagiredat mo adilungil basul darong Dios. Makwara di medo mil share yang gora tira kam lomre ke mal gira den matang lital karus aw era da borak mun taang alway tirakal guk beranga ya ol tam tranga ka lol turanga ramon dal mal diak part tringi makmait mo tira kam si ngara ko na ngartial el channel rigi tiro ko na ru lemil mamdas mo nga ka ko rigi kal mediator hindi ang edare ang gaya senserigi John 14:26 makmut ko si kami ako ring gel avel el Silokoni Albert Mark Twain or Albert Einstein murura daw si tokol swalel at chen sa result tertal tokol stupidity mo mandakal sa adal ndakal sa adal kaya ba yung misal adal yung atyangi Warren Buffett mga dadura latest interview ni mula sa kakundas ng adra si NBC kakundas tiga ka dibilong ay NBC CNBC, something like that. Dito ko business channel. Alinggal Warren Buffett malum sarmulat quote Darwin na to little atheist. Ninggal Darwin at statement tinga by the prove Rabbi William Dios to be more real already to real in his world the scientific world which is a science radios. Warren Buffett mula sa Darwin akmo also mo kamati ka PSL evidence contrary to your belief. Ingiremel charitan, giremel usi within 30 minutes. Lelagi ka losing forever. Legi darada. We human beings we have a great deal of resistance. Girela PSL knowledge. Makmutir kal atak mo already kom de. Mo kal kapal karadil. Muli ko say oda kamahal matingit mo euro. Aul makamahal meringal masel makanang. Ako say loko mong you're right and kamadada sarong mo mali. O sabon di nga kamlo lingi taklaw subes maksasang tilayi. Kamla duli, napot tel di mo lokoringi, mangmalmok long rin, manglapay mo takal lang sa ungkal loodam. Ano tingin la abukal late lobo ko kaya malungil sa illegal Mr. Lason isa late brother nga Lason isa nung sisaktal mo doon ulakal. Mal di ba ulit mo na sabong mal namok long rin, namodak lang sa pakungkal loodam na mula dalawang aliran di. Akmo ringi ako sige dalagim alok siya. Kalamal mo law do mangkal loodam mo dakal lang sa makalaadal kung muna ka alam misat yang at so mga niya apology mangira ka don't put it off for tomorrow laka ba mga Pharaoh Old Testament Exodus chapter 8 esel obam apologize don't ruin it with an excuse oda makmelo ni taklaw subes sakmaral mo lumokit mo subes na nga kakmaral lumokit emra kong takam expect ra nga nang in return ko rin siya say
Adri kan ni Benjamin Franklin. Ako plan mo doon sa coach eh. Benjamin Franklin ako na singil mula sa strong people forgive ngarang clear good people or wise people forgive mga selvedok mas intelligent people ignore anda weak people revenge strong people weak people revenge strong people forgive intelligent people ignore ay Jesus ra nga mark 5 hindi luar dari just ignore them quardi dulise ngedal mo madage word at temed matakal word at temed odam gotel batto ka ngarak langar maklaadan stressful toy ma overwhelming toy ngedal mal mo korgi kartal tame ngil Benjamin Franklin akmo time loss tatakat sa edel mutal mo ko komese a Dr. Miles Monroe mulase or Bishop T.D. Jakes akmulase almase sa bablines mutal mo bring loader mo rablim al accident tamla ka mo bring loader mutal mara ramlim omleng awdo dra gela kam hara mutal mo bring loader esmi kay galudo perfect technical la Bishop T.D. Jakes ndik peskat teme kan takat sa mutal mai ulmal gire da karki kartal temet okay namo di musada gal coach sungel adios ndi yes namo brega qadi mutal distress mal both men and women of character ko ko rin siya adre kanin Mark Twain mula say or maybe Dale Carnegie mal fan rin mula say lam salman mo simba reputation or tadi do rang sringi in the court of public opinion sa reputation say yaging nga Warren Buffett at Charlie Munger di ba also number 1 tol ngarcel yearly annually newsletter retiring reputation number 1 we can lose all the money we have ni get protect reputation rigid and dapat the lose an ounce of our reputation hindi dahil Carnegie sa lakam salmal mo o simbay ra a reputation is what others think and know about you mbay gina da kargi character gina le we live with ourselves sabak parang pagisi mo ngakal sabo I live with myself nakal mulak nga kasabekal mulak nga hindi nakal sabekal mulak nga sige dalo ko niya Dale Carnegie okay I love you and God bless you don't put it off for tomorrow whatever it may be don't put it off for tomorrow frogs of life madira kalti ko ay sa kusita dira kal message ng talong irulbo ko nga kalmadik medin to I love you and God bless you tal message sharing tilo makaltangat trakaw mga kalinga regional d'Italia Jesus Sabel I love you and God bless you bye bye Manex